I have kind of unfolded a very significant process still in its infancy or in its conception, but we have started the process for Kala Bhairava. So Kala Bhairava means to be able to create a possibility which is both good for the living and the dead. We are laying the foundation for the Kala Bhairava, tomorrow being Amavasya or the new moon day. In the yogic lore, the Mondays in the sacred month of Shravan are considered very significant in an incredibly rare phenomena. After 20 years, 20th July 2020 is Somvati Amavasya, a new moon day falling on a Monday in the month of Shravan. Join us live for the foundation stone ceremony of Kal Bhairava at Isha Yoga Center. Yoga Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya Shambho Shambho Mahadevaya Yoga Yoga Yogeshwaraya Bhuta Bhuta Bhuteshwaraya Kala Kala Kaleshwaraya Shiva Shiva Sarveshwaraya
शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शम्भो शम्भो महादेवाय योग योग योगेश्वराय
Mahadeva Maheshwara Bhairava Kala Bhairava Kala Kala Bhairava Mahadeva. On this day, of the month of Shravana, the Somavati Amavasya, a rare and auspicious happening. In this solar phase is an ideal time to establish an energy and a force like Kala Bhairava. Well, what does Kala Bhairava mean and why? Kala means both time and space. Time and space being the two fundamental aspects of our very existence. Only to what extent, either consciously or unconsciously, one has a certain amount of access and mastery over these two elements will determine how profound and how impactful a life that one is. The establishment of this Kala Bhairava Mantapam, for which we are laying the foundation stone today, the purpose now is to serve both the living and the dead. When I say living and the dead, the effervescence of vigor, that is life, and the profound stillness, that is death, between these two dimensions within us, as both these two dimensions live within us, there is a space. It is to find this space, it is to establish ourselves in this space that is vital for one who want to be above time and space, to able to live life in a profound manner with an impactful existence in the world. Well, we have established the Virya Bindu for the development of this powerful deity of Kala Bhairava at the Isha Yoga Center on 18th of July 2020. And this entire process will be complete in 4,356 days, which is a complete solar cycle, and it will culminate on the 21st of June 2032. But the deity as a living process, we should be able to complete this
in a maximum of 6 to 8 months. And the construction of the mandapam will happen well before that. In this process, it involves a certain dimension of a very powerful viryam, which means the fundamental vigor of life. Well, establishing this as a means for both living and dead to find what is of utmost importance for us existentially, beyond social needs, beyond psychological needs, what is most vital for human existence, that's what it is about. And also, the entire process of creating this Tirtha Kshetram is largely complete. We have established a very powerful Tirtha Kshetram here at Isha Yoga Center in Coimbatore. A complete spiritual process and life process, the necessary consecrations and energy establishments have happened for this generation and for the future of mankind. So Kala Bhairava is also the Kshetrapala or the protector of the Kshetra. Protecting the Kshetra energetically is a very important part. So in many ways, Kala Bhairava or the completion of Kala Bhairava consecration will in many ways complete the consecration processes that have been happening for over 25 years now at the Isha Yoga Center. Well, I have taken this up at this stage in my life. This will be very arduous for me energetically, need a certain level of focus and to develop this Virya Bindu into an overflowing vigor in the form of the deity. All of you, be with me, support me in making this happen. I would like many of you to be involved in this process. Let us see what opportunities and what possibilities we can create, especially at a time like this when there is a pandemic and mortality blatantly hanging in our face. Kala Bhairava is very relevant and meaningful because the foil of life is death. One who rejects one will also reject the other unknowingly. So it's very important to understand life dances upon the stage of death. May your dance continue with utmost vigor, and also when it is time, let us know how to pass with a very profound experience of transition. कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरात्रिकं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पुष्पाञ्जलिं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं
तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालाय वै भैरवाय। शिव कालकालाय वै भैरवाय। चलन्नास्ति वायु चलन्नास्ति जीव चलन्नास्ति सहा मम हृत्स्पन्दने करोति प्रतीक्षां शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालाय वै भैरवाय। शिव कालकालाय वै भैरवाय। परित्यक्तमिमां जीवाधारपञ्चै अभिप्साति भूतानि देहावशेषं करोति प्रतीक्षां शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालाय वै भैरवाय। शिव कालकालाय वै भैरवाय। सः कर्म साक्षी मम जीवनस्य नियते मां परं वास्तवं भो करोति प्रतीक्षां शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालाय वै भैरवाय। शिव कालकालाय वै भैरवाय। सुविभत्सरूपात् होमास्तु भीतिः सुयोगे तेन न्यायते पूर्णता। करोति प्रतीक्षां शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालाय वै भैरवाय। शिव कालकालाय वै भैरवाय। राष्ट्रेऽभिमां चितायां श्मशाने सुसिद्धो च अस्ति गृहीतुं निदानं। करोति प्रतीक्षां शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालोऽस्ति वै भैरवा। शिव कालकालाय वै भैरवाय। शिव कालकालाय वै भैरवाय। चलन्
वायु चलन्नास्ति जीवः चलन्नास्ति सः मम हृत्स्पन्दने करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय परित्यक्तमिमां जीवाधारपञ्चै अभिप्साति भूतानि देहावशेषं करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय साक्षी मम जीवनस्य धीयते मां परं वास्तवं भो करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय श्मशाने सुसिद्धो च अस्ति गृहीतुं निदानीं करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय चलन्नास्ति जीवः चलन्नास्ति सः मम हृत्स्पन्दने करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय पञ्चै अभिप्साति भूतानि देहावशेषं करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय साक्षी मम जीवनस्य नियते मां परं वास्तवं भो करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय राष्ट्रे अपि मां चितायां श्मशाने सुसिद्धो च अस्ति गृहीतुं निदानीं करोति प्रतीक्षां
प्रतीक्षां करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय चलन्नास्ति वायो चलन्नास्ति जीवः चलन्नास्ति साहा मम हृत्स्पन्दने करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय परित्यक्तमिमां जीवाधारपञ्चै अभिप्साति भूतानि देहावशेषं करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय समाकर्म साक्षी मम जीवनस्य नियते मां परं वास्तवं भो करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिव कालकालाय वै भैरवाय शिव कालकालाय वै भैरवाय श्रीवत्सरूपात् होमास्तु प्रीति सुयोगे तेन नायते पूर्णता करोति प्रतीक्षां शिवः कालकालोऽस्ति वै भैरवः शिवः कालकालोऽस्ति